बल्ले खिताब के गयूर पश्तूनों, आज आपके इस कन्वेंशन का एक इनेकाद और इतनी भारी तादाद में आप सबकी शिरकत इस अमर की गमाज है कि खान का तोती अब पाकिस्तानियों के सर चढ़ के बोल रहा है। खान को माइनस करने वाले और पीटीआई को नो प्लेइंग फील्ड देने वाले ये देख लें कि हमने अपने लिए फील्ड भी पैदा कर लिया और खुद ही अब हमें आपकी एहसान की या आपकी ग्रेस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो कानूनी हकूक थे, जो हमारे बुनियादी हकूक थे, वो आपने हमें नहीं दिए। आपने हम पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, आपने हर वो फिस्तायत की जो कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होती है। लिहाजा आपने हमें इस पे मजबूर किया कि आज वर्कर तमाम रुकावटें तोड़ते हुए खान के साथ यकजहती के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गंगत का मुजाहरा करते हुए करक में इतने हजारों की तादाद में जो है लोग जमा हैं। मैं तमाम जिला करक के बासियों और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुमला जो वर्कर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने नामसाइद हालात के बावजूद एक तारीख रकम की है और जहां पे कौम उठ जाती है, जहां पे कौम हौसला कर लेती है, लोगों ने सोचा कि 9 मई के बाद इतना मार मार के हमने दबा दिया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सर न उठा सके, लेकिन तहरीक इंसाफ अब उठ चुकी है। अब तहरीक इंसाफ 8 फरवरी तक कोई माई का लाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न दबा सकता है, न हमारे वर्कर को डरा सकता है। जो अपने करने थे, मुकदमे करने थे, पर्चे करने थे, 3 एमपीओ करने थे, वो सब हमने भुगत लिए। आप मजीद भी जारी रखें, आप पर्चे करेंगे, आप मारेंगे, आप पीटेंगे और अल्फन कहते हैं कि हम जल्द से करेंगे, हम कन्वेंशन करेंगे, हम कैंपेन भी करेंगे और अपने उम्मीदवारों को इंशाल्लाह डंकी की चोट पे जितवाएंगे भी। 8 फरवरी जो है वोट डालते वक्त तमाम पाकिस्तानियों को ये याद रहना चाहिए कि आज मुल्क में वाज़ेह नजर आ रहा है कि तमाम कुव्वतें मिलके मियां नवाज शरीफ को एक मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पे जो है पेश कर रही है। न अवाम है उसके साथ, न वोट है उनके साथ। आपने इनके कन्वेंशन देखे, 40 दिन होने को आए हैं लेकिन अभी तक एक जलसा नवाज शरीफ ने दोबारा नहीं किया। जलसा कहां से करेगा? लोग इनके साथ निकल ही नहीं रहे, लोग इनके पास आ ही नहीं रहे हैं। जिन लोगों का ख्याल था कि तहरीक इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन और नवाज शरीफ इमरान खान की जगह ले लेंगे, वो सब मिलके, ये कुव्वतें मिलके भी आज करक के जलसे के बराबर या कन्वेंशन के बराबर लोगों को पाकिस्तान भर में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनकी हालत है। दूसरी बात, खान की किरदार कुर्सी हो रही है, खान पे मुकदमे दर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, खान को तफ्तीश के नाम पे, खान को मुकदमाबाजी के नाम पे और खान को सियासी इंतकामों की बुनियाद पे उसको और उनके अहले खाना को दुनिया भर में जो है वो इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे खान साहब जो है वो तमाम सिफात से आ रही हैं जो एक स्टेटमेंट के पास होने चाहिए। अल्लाह का आप ये भी मौजज़ा देखें कि सारे टीवी चैनल लगे हुए हैं, सारी मीडिया लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खान की गैबत में, खान की किरदार कुर्सी में, और रोजाना कोई न कोई इल्जाम आता है। कभी ये करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, कभी किरदार कुर्सी करते हैं, कभी इद्दत की बात करते हैं, कभी अलकादिर ट्रस्ट की बात करते हैं। लेकिन अल्लाह का मौजज़ा ये है, इल्जाम आता है, इल्जाम का जवाब ये आता है कि जो लोग खान के कायल नहीं थे वो भी खान के साथ जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। आज पाकिस्तानियों ने तमाम बेबुनियाद प्रोपेगंडों को यकसर मुस्तरद किया हुआ है। खान आज कौम की नजरों में विंडिकेट हो चुका है। कौम को ये पता चला है ये वो शख्स है जिसने अपनी सारी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए तज दी। पाकिस्तान को ये वाइड सियासतदान है जिसने हुकूमत में न होती हुई है पाकिस्तान को 3 कैंसर अस्पताल दिए, जिन्होंने पाकिस्तान को यूनिवर्सिटियां दी और वो ऐसी यूनिवर्सिटियां
ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جہاں خاتم النبیین کی ریسرچ ہوتی ہے، اور پھر جو میاں والی کے ساتھ نمل یونیورسٹی ہے جس کی مثالیں جو ہیں اب کوٹ ہوتی ہیں۔ خان نے صحت کارڈ دیا، خان نے پاکستانیوں کو پناہگاہیں دی، خان نے پاکستانیوں کی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر وہ اصلاحات کو کرائی۔ منصور Sigur că biar mă cu cutic că venim așa Ramazan cu sigur. اچھا تو خان نے پاکستانیوں کی جو خدمت کرنی تھی، کھیل کے میدان میں ہو، سماجی خدمات ہو، سیاسی خدمات ہو یا گورننس ہو، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں واحد یہی ایک شخص ہیں جن کی خدمات ہیں۔ سیاستدانوں میں نواز شریف نے 4 دفعہ حکومت کی، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا اسپتال تک بنایا ہو جس میں یہ اپنا علاج کر سکے؟ 4 مرتبہ حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مجھے 5ویں دفعہ منتخب کرو، اور جب بھی یہ حکومت میں آیا ہے تو انتہائی تذلیل کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ ہر حکومت اس کا خاتمہ جو ہے اسکینڈل پہ ہوا ہے، کرپشن پہ ہوا ہے، ریفرنسز پہ ہوا ہے، اور جب واپس آیا ہے تو ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے۔ $12 بلین پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے۔ پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں، وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں، اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں، پاکستان کے پیسے بھیجیں، پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں۔ آخری بات، ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کے باسیوں، خان کے متوالوں، پنجاب میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیور پشتون اٹھے ہیں۔ پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے۔ پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں، وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں، اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں، پاکستان کے پیسے بھیجیں، پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں۔ آخری بات، ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پنجاب کے باسیوں، خان کے متوالوں، پنجاب میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیور پشتون اٹھے ہیں۔ پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔